નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દીની એકમ સામયિક કસોટી એટલે કે ફેબ્રુઆરી માસ 2021ની જે એકમ સામયિક કસોટી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું. તે પહેલાં હજુ સુધી આપણે જો આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ કરી લો, જેથી કરીને આવા વિડીયો તમને અવારનવાર મળતા રહે. તો જોઈએ બાળમિત્રો, ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયનું એકમ કસોટીનું સોલ્યુશન. તો સૌપ્રથમ આપણને પ્રશ્ન આપેલ છે. પ્રશ્ન 1, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે આધાર પર વાક્ય પ્રયોગ કીજીએ. એટલે કે કોઈ શબ્દ આપેલો છે તેમાંથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. 5 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછેલો છે. પહેલો સવાલ છે અધિક્ષક. ચાલો અધિક્ષક પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો કહી શકાય, શર્માજી कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे. त्यारबाद बीजो प्रश्न है प्रभारी. तो प्रभारी पर वाक्य बनावવું હોય तो बनावी शकाय. उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला. त्यारबाद तीजो प्रश्न है आचरण. तो आचरण पर आप कही सके आचरण छिपाना अपराध है. त्यारबाद चौथो है प्रशासन. तो प्रशासन में बनी सके पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता न दिखाई. त्यारबाद है सचिव. तो मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया. ते रीते वाक्य बनावी शकाय. बीजो प्रश्न आपने आपेल है दिए गए परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद कीजिए. એટલે કે આપણને ફકરો આપેલો છે ગુજરાતીમાં, એ ગુજરાતી ફકરાને આપણે હિન્દીમાં રૂપાંતર કરવાનો છે. તો તેનો જવાબ આપણે કહી શકીએ. ચાલો ડાયરેક્ટ આપણે સીધો જવાબ જોઈએ તો કહી શકાય, हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं. संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसले की ओर उड़ रही है. त्यारबाद वाक्य आपेलू है तेनु हिंदी थे भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की तरफ लौट रहा था. उस समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई. लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे. केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे. आ रीते आपणे तेने हिंदी में अनुवाद करी शकाय. आगळ प्रश्न आपने आपेलो है प्रश्न नंबर 3, सूचना अनुसार उत्तर लिखिए. चलो सौथी पहला प्रश्न में आप्યું છે शब्दकोश क्रम में मुताबिक प्रथम स्थान में आने वाले शब्द ढूंढिए. पहला स्थान में आवतो तो अभ्यास, अभिनंदन, महकना અને શાયર. तो સૌથી પહેલો તેનો જવાબ આવશે અભિનંદન. बीजो प्रश्न है शब्दकोश क्रम के मुताबिक सही विकल्प चुनिए. એટલે કે સાચો જવાબ મેળવવાનો છે. તો એ માં આપ્યું છે महकना, विनय, शाचर. बीजा में है संग्राम, हमदर्द, संध्या. त्रीजू है आंगन, हसना, उदास. અને डी है बंदी, मुस्कान, मंजिल. तो तेनो जवाब आवशे सी, એટલે કે आंगन, हसना અને उदास. आगे જોઈએ ત્રીજો પ્રશ્न, शब्दकोश क्रम के मुताबिक तीसरे स्थान में आने वाले शब्द ढूंढिए. એટલે કે ત્રીજા સ્થાનમાં કયું આવે છે? તો ઉપર, घाटी, गिरजा, घर, बंदी. तो એમાં ત્રીજો શબ્દ છે गिरजा घर. तो તે આપણો જવાબ આવશે. આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 4, तो शब्दकोश क्रम में लिखिए. विनय, संध्या, प्रगति, महकना અને चिराग. तो जो તેને ક્રમમાં લખીએ તો તેનો જવાબ આવશે चिराग આવશે પહેલા, ત્યારબાદ प्रगति, महकना, विनय और लास्ट में એટલે કે છેલ્લે આવશે संध्या. चलो આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ તો નિમ્નલિખિત परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. એટલે કે આપણને કોઈ એક ફકરો આપેલો છે, હિન્દીમાં જે ફકરો છે તેની નીચે પ્રશ્નો આપેલા છે, તો તે પ્રશ્નોના આપણે જવાબ મેળવવાના છે. તો આપણે જોઈએ તેના સવાલ જવાબ. ખડકસિંહ કોણ થા? તો તેનો જવાબ આવશે જે આપણને કોષ્ટકમાંથી અથવા તો ફકરા પરથી મળી જશે કે ખડકસિંહ अपने इलाके का कुख्यात प्रख्यात डाकू था. ત્યારબાદ બીજો પ્રશ્ન છે खड़कसिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? तो तेनो जवाब मળી શકે खड़कसिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया था. ત્યારબાદ ત્રીજો પ્રશ્ન છે बाबा भारती को रात में नींद क्यों नहीं आती थी? तो जवाब में आवशे बाबा भारती को रात में नींद नहीं आती थी क्योंकि उन्हें खड़कसिंह द्वारा उनके घोड़े को चुरा ले जाने का डर था. चौथो प्रश्न है सावधान शब्द का विलोम शब्द. तो सावधानનું विरोधी शब्द શું થશે? અસાવધાન. તો તેનો જવાબ આવશે અસાવધાન. ત્યારબાદ પરિચ્છેદ કે लिए उचित शीर्षक लिखिए. तो આપણે એને શું શીર્ષક આપી શકીએ? તો આપણે આપી શકીએ डाकू खड़कसिंह. ત્યારબાદ છેલ્લો પ્રશ્ન આપણને આપેલો છે નિબંધ લેખન. તો આપણે નિબંધ લખવાનો છે મેરા પ્રિય નેતા. તો મેરા પ્રિય નેતામાં આપણે નિબંધમાં લખી શકાય કે ભારત नेताओं की भूमि है. गोखले, तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री आदि उनके नेताओं के नाम है. भारत के इतिहास में अमर हो गए हैं. ये सब जो नेता है वो अमर हो चुके हैं. यदि सभी नेताओं के प्रति मेरे मन में आदर है, पर राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी
मेरे सबसे अधिक आदरणीय और प्रिय नेता है। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नगर में सन 1869 की 2 अक्टूबर को हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। त्यारबाद स्वदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद वे विदेश गए और बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। वहाँ भारतीयों के अधिकारी की रक्षा के लिए उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अहिंसात्मक आंदोलन चलाए। उनके भगीरथ प्रयत्नों से भारत की जनता जागी हुई। उनकी पुकार जनता की पुकार बनी। उन्होंने भारत को स्वाधीनता दिलाकर ही चैन की सांस ली। सचमुच गांधी जी एक आदर्श लोकनेता थे। आ रीते આપણે તે નિબંધ પણ લખી શકાય। બાળમિત્રો, આ રીતનું હતું આપણું ફેબ્રુઆરી માસનું હિન્દીનું પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન। વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરવું ભૂલશો નહીં તથા તમારા મિત્રોને પણ સોલ્યુશન મળી રહે તે માટે આ વિડીયો શેર કરવો। ધન્યવાદ।